Hola a todos. Tercer día en esta partida modo honor. Vamos a meterle ya un buen adelanto. A ver si se ve bien. Vale. Bueno, lo habíamos dejado... Parece que por fin he conseguido también arreglar un poco la imagen, que en los vídeos anteriores, en el movimiento sobre todo, me fastidiaba un poco. Ahora parece que se ve más nítido. Hayamos conseguido un colgante con IA. Cual me va a ser muy útil viendo que no tengo clérigos por ahora. Por ahora. Y ya se lo había equipado a Gale, si no recuerdo mal. Sí. Maravilloso. Vale, pues a nivel 3 que estoy, ya puedo iniciar con algunos combatillos de forma más segura. No estoy muy contento con el arma que lleva Astarion por ahora. Tampoco con Gale. Pero bueno, al llegar a nivel 4 me voy a poner a robar como si no hubiera mañana. Así que voy a llegar cuanto antes. Bueno, ya estamos pidiendo. Is that blood? No, never mind. Refugees, adventurers, no one in years, and suddenly we're overwhelmed. Well met. And thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. Primero de todo, ¿qué vendes? Just some bits and bobs I no longer need. Vale. Flechas, me interesa. Gale puede absorber la magia de este objeto, que es tremendamente barato, 65. Y es un hacha que no voy a utilizar. Tampoco voy a utilizar roba conjuros, así que también sería otra opción. El anillo del lanzamiento estaría bien tenerlo por si toca algún monje o alguna clase que pueda lanzar. Guantes de las flechas están muy bien, pero eso por ahora planearía robarlo. Me voy a gastar el dinero en esta hacha cutre. Sylvanas, guide your path. Porque no quiero quemar. No quiero quemar más objetos being ignored as little as I do. I must consume another artifact. And soon. Agarre el dragón. Quemado vive. Inflige 1 de 4.
De daño cortante adicional a objetivos en llamas. Poquito. El objetivo tiene que estar en llamas, o sea que hay que quemarlo. No me vale la pena. Buildear esto no vale la pena en ningún personaje que tenga. Thank you. Good gods. It hardly has any effect. Oh, Mistra, have mercy on us all. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. Sigue, estás entre I'd just be amigos. about to remedy that. You have to know who I was. You have to know who I really am. What I am is a walking shadow of the promise I once held. I'm what one might call a wizard prodigy. Who from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mistra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time, she became my muse. And later, even my lover. ¿Me estás diciendo que le hiciste el amor a una diosa? Oh, yes. We enjoyed each other's company. Body, mind, and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mistra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. Aplaudo tu ambición. Though not, I think, my methods. I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. But inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, and yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Has despertado mi curiosidad, cuéntamelo todo. Very well. Here goes. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. He almost managed, but not quite, and his entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms, until the day Mistra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. A Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? Entonces supongo que descartaste las flores y los You bombones. know me. My gestures can never be grand enough. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mistra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next, here. Place your hand over my heart. Let me show you.
You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book bound and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods, is it ever hungry. What is it? What do you see? Terrifying, isn't it? And that is only the beginning. This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. Continúa. I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. You thrice-damned rotten bastard! You've been the greatest threat to our lives all this time! I swear to you I wasn't. But I've no choice but to admit I am now. Perhaps it would be best if I leave and put as much distance between us as I can before the orb erupts. ¿Hay algo que podemos Might hacer? chance upon a king's collection of magical artifacts around the corner. We might cross paths with a miracle round the bend. Then again, we might not. All of this. It must feel like a betrayal. Say the word, and we'll part ways. Quédate, que la noche sin ti duele. That is a great relief. Oh, a great relief indeed. You truly are a soul that steals my own. From all my new rallied heart, I thank you. I thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. I stand at a precipice, but if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. Now, even I am tired of the sound of my own voice. Coincido. Let us venture forth. Vale, efectivamente, Gale es un charlatán. No me mola mucho, pero necesito todos los personajes posibles para ver cómo puedo estrategizar. Perdón, estrategizar, ahora sí. Y claro, fundamentalísimo. What's that? Aquí. Vale. Use that too. Your entire body is a weapon. A ver, cálmate. Excellent choice. Now, we're working. Remember, Honor among sneaks. just once. Waiting's getting to me. Vale. Ahora que se agacha el chiquillo. You've got the wrong man. Ah, Bother. If I must. Yes, yes. I
don't think this is strictly legal. Tal para el pergamino de birria. It shall be done. Vale. Please, let us through. Let my daughter go right now! She's a thief, hell spawn. And you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh! Let me through, Mragrasham, or I'll rip your damn throat out! No time to rest. Come, Magrin, give him a chance. You, get back! De no ser por mí, los goblins os habrían pasado por encima. Iré donde me dé la gana. Kick back! Force my hand and I'll show you its claws. A moment, Giona. What? Oh, I understand. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. Vale, aquí estaría Bolo si no hubiera pasado ya por el campamento Goblin y lo hubieran capturado. Estos están haciendo el ritual. Me gustaría poder robarles el ídolo, pero se volverían todos locos y no me fío. Vale, por mucho que me tiente ir ya por Caga, lo primero que voy a hacer es probar a ver si me cargo a las arpías. Ahora nivel 3 probable. Siempre me pienso que aquí hay algo y no cae nada. Tengo daguitas. Vale, cosas arrojadizas. Vale, con Gale dispararé, con Astarion lanzaré movidas. Con Tab, hechizos. Singing. It's beautiful. Vale, y los voy a dejar aquí. Menos a la Isil. Action, not Vale.
Vale. There goes my equilibrium. A esta no llego. A esta no llego. A esta sí. ¿Dónde está la cuarta? 1, 2, 3, 4. Vale. Aquí. Bien camuflada. Solo llego a esta. Le voy a disparar. 10. No está mal. Whispered weave. Indeed. Hungry for the slaughter. Vale, a ver hasta dónde llego lanzando. No está mal. Vamos a ver si le puedo romper la concentración. Creo que una lanza le va a quitar más que un cuchillo. Vale, bien, perdió la concentración. Vale, sí que decide volar. Lo bueno es que con la Icil voy bien pertrechado. Empieza aporreando. Y a ver si cae de una. Fenomenal. Y me echo un pelín para atrás. Así me gusta, en tierra, tengo un terreno difícil. Muy bien. Vale, y ahora vienen las pellejas estas. Como sigo con ventaja de sigue sin haberme visto, un buen tirito. Y me vuelvo a esconder. De 4 a 9, con lo cual esto ya debería estar hecho. Si no me equivoco, pero bueno, vamos a morder. Vale. Y me quedo con el estado feliz. Ya está. No se podía tener estado feliz. Bueno, igual da. A ver. I will ascend. Ese crítico. Vale, ahora mismo la arpía tiene 15. Con lo cual... Muerte.
Ahí estaría. Y aquella no se mueve del sitio. Pues ahora toca correr un poquito. Good move. This feels good. They won't expect this. Creator, destroyer. What the fuck. Debería tener ventaja, pero bueno. Rook to Queen 6. ¿Qué tal desde aquí? Ahí estamos. A veces un poquito de distancia ya. Fenomenal. Bastante limpio el combate. La Isil se ha quedado hecha unos zorros, pero por lo demás bien. I should speak up. Are they gone? Ya se han ido. ¿Estás bien? No. Yes. I mean, I don't know. Pues a la tira para allá. Respira hondo y despacito. Ahora estás a salvo. That's what the voice said. I almost got to the nest, but the singing. I need to get back. Mole will be so mad. Wait, you should meet Mole. She'll be grateful you helped me. Find a boy called Donny. Tell him you want to see the dragon's lair. Muy bien. That scamp reminds me of myself when I was a nipper. Always getting into trouble. Sí, no me cuesta imaginarte causando problemas. Comes with the territory. One time, my parents denied me a kitten, so I summoned myself a Tressim. Ah, dear old Tara. Beautiful creature. Benefits of a wizard's education, you see. Of course, my considerable talent didn't hurt either. Well, that depends on who you ask, I suppose. I may have summoned things rather more exotic than a winged cat. Ya está bien de cháchara, vamos. Right. Bound to be more urchins to save around here. I'm exhausted. Better find somewhere to camp soon. Vale, mitad es un flojucho. Pero con la Isil puedo avanzar. That orb seems powerful. What can it do once it's extracted? Nothing good can come of it unless it is contained. Why? It might be useful. Who knows? Y lo que quiero hacer con la Isil es pegar unos saltitos. No me va a hacer falta su conjuro porque tiene fuerza suficiente. Pero quiero llegar a otro lado. Que está por allí. Eager for battle. Aunque está hecha una mierda. Yo creo que llega. Hasta bien también llega porque a pesar de que no me acostumbre... Es un bárbaro y va a ir a fuerza. Así que también puede pegar buenos saltos. Vale. Esto es lo de menos. Ese cofre es como una trampa para pensar que ya tienes lo que hay que coger y no avanzar.
Los diseñadores que son muy listos. Hay que llegar hasta ahí. Let's see what those harpies were hoarding. Anillo de rociada de calor. Y provisiones, que vienen muy bien. Directly. Un poquito de oro tampoco viene nada mal, la verdad. En el barco hundido ese no hay nada. Por aquí arriba creo que tampoco había nada. No, más arriba de esto ya no hay mapa. Pues Gale es muy romancero, muy romancero. Habla por los codos, es demasiado, consume tiempo. Mucha gente le encanta porque es tierno, porque le puedes gastar bromas y tal, pero... Uf, muy pedante. Es Lisa Simpson. That might be worth a look. ¿Qué tenemos aquí? Más pociones y ballesta. Vale. Con Leisil podría pegar un super salto y llegar hasta allá. Tampoco me interesa. Así que, como nos ha dicho el crío, a la guarida del dragón. Donde está Moll, que si robamos el amuleto de los druidas nos da uno de los mejores anillos del juego. Pero me da un poquito de pavor. Gale ya puede lanzar el conjuro guía, más toda la carisma que llevo. Así que voy a probar a ver si consigo la habilidad de interpretación por la cara, aquí. Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Words of mine will change. No. Become. More like butchering. Don't know why I bother. ¿Estás bien? No, I'm moments away from a grisly death at the hands of this bloody song. I can't. Nothing fits, you know? A ver si puedo ayudarte. It can't hurt. I have an extra loot, if you want. Pásame el laúd, podemos tocar juntos. I'll start from the beginning. We'll take it slow. Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Tres de carisma y un dado de 4 para sacar un 15. No tengo nada más que añadir, pero bueno, vale, vamos a tirarle a ver. Bien. Words of mine will turn to ash when you cool the last light down.
Bueno, esta tirada era más fácil. Moon reminds me of your grace, all the love I can't repay. Rest and know that I will pray. Farewell, my dear old friend. Sorry. Esa canción era preciosa. Merecían una pena unas cuantas lágrimas por ella. Thanks. That's the first time I've played since Lihala died. My teacher. She was playing her lute. We didn't hear the gnolls coming. There was so much blood. I can still smell it. Seguro que tu maestra estaría orgullosa si te viera ahora. She'd yell at me for that clunky verse and make me play till my fingers were raw. And that's exactly what I'm going to do. Finish the Weeping Dawn. For her. Vale. Keep the lute. Please. You've earned it. I've a long way to go. But thank you. I needed this. Vale. Vale, la U de Lihala. Es más grande que... Es más grande que tal, pero bueno. Allá que nos vamos. Y ya casi nivel 4. No voy a probar a hacer el glitch de Rafael para conseguir experiencia, ni para robarle la armadura, ni nada. Eso lo voy a dejar aparte. Porque... Bueno, me parece un abuso brutal y no es algo que esté metido en el juego para que hagas. I'm sorry. This is No es algo que madness, esté pensado Korga. en el She's diseño just del juego. A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. ¿Robo? ¿Envenenamiento? ¿Qué delito cometió esta niña? Girl? You mean parasite? Qué maravilla de She mujer. eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. Suéltala. Me ocuparé de que no se metan más líos. Very well. She may go. Break your word, and my serpent shall feed. Sif, Tila to me! Out, thief. My grace has its limits. Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it.
Este hombre siempre quiere algo. Siempre está hablando. Qué tío más pesado. A ver. ¿Ya está? How can I help? Mejor. Ahora por aquí por donde quería pasar. Cofre de mimbre, cofre de madera. ¿Dónde está el cofre de cada? Tenemos a Nettie. Que hablo con ella. Activamos la secuencia de Rafael para el puente. Ahora tenía escondida su cofre por aquí. This will all be over. The ritual's almost finished. What if they tried to steal things? The game. We've shown them once. Pero no es aquí, en este lado. By letting that child escape without consequence. We might as well have lain on the ground and let them trample. Ahí está, vale, perfecto. Bien. Está cerradito, pero bien escondido, incluso para que nos vea nadie. Maravilloso. No voy a gastar puntos de inspiración por esto. ¿Eh? Still alive. So that's progress. What will the tieflings want next? Letting the Hellchild go was a mistake. Let's move. Creo que es la primera vez que alguien me detecta estando ahí atrás. Your desire. Pero puedo hacer esto. What to do? Ahora que puedo tocar el laúd, debería de poder distraerle. Let me work my magic. Robes will get dirty. El buen yoink. All's well that ends. Well, not as bad as it could have. Tan tan tara, tan 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 tara, tan 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 tarara, tan tan tan. Me olvidaba de Nettie. Quiero hablar con ella porque tal. No hace falta ni hacer el exploit de Rafael, pero bueno, para que aparezca ya. I see you. Just give me a moment. Vis medicatrix. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? Un remedio. Parece que he cuidado a la persona adecuada. I do what I can. For most folks, that's enough. Come here. Let's have a look at you. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. Es algo más que cansancio. Algo se me ha metido reptando en el ojo. Crawled in. Some sort of bug? Or... Wait, did it look like a tadpole? But from your worst nightmare? All slime, teeth and tentacles. Sí. ¿Los conoces? ¿Me puedes ayudar? I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. We need to be quick. This way.
Si le robo la corona, puedo acceder de todas formas sin There's estar con something ella in that y vessel. robarle esto. Take a closer look. ¿Dónde está? This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. ¿Tengo el mismo tipo de parásito que el Drow? Seems so. Gave Master Halson a right start. It's why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. A pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. You don't have to be here for this. I'm interested in the procedure, actually. Please, go ahead. All right. Let's see what we can do. Gracias, tu ayuda Of es course. bienvenida. Now, tell me what's been happening. Any symptoms? Strange events? Un devorador de intelectos me habló como si fuera de los suyos. It recognized you as being infected. Well now, that's something. How'd you pick up the parasite? Halson was desperate to find where all this was happening. En una nave de los azotamentes me secuestraron y me infectaron. A mind flayer ship? But Master Halson was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. Lo juro. I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. You know, Debo de tener I've un spent nivel my de life aprobación treating con folk Astarion bastante and never once pobre. saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halson and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. ¿Cómo que debería estar transformándose? Mind flayers reproduce by infecting someone with their parasite. 7 gruesome days later, the victim transforms and a new mind flayer is born. The thing in your skull, though, it's different to anything in our records. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Entonces, ¿crees que es solo cuestión de tiempo? Could be. But there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne. And I've no idea why. When Master Halson heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers. Joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. The thing is, I've sent birds to find him. But the place is rotten with goblins. None of us can even get close. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halson and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Tenemos un buen plan. Thank you. It would mean everything to the Grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halson didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial.
Remember your oath. One step at a time, Nettie. Come on. No voy a suicidarme tampoco. But I wouldn't take wyvern poison even if it do begin to turn. Better a quick draft than seromorphosis, nonetheless. If you start to turn, I encourage you to take it. I'm sure it'll be very entertaining for the rest of us. Vale. Buah, la Isil está un poco hecha mierda, ¿eh? At the ready. Bueno, había pillado el cofre. Pasa que no me deja soltarlo. Ahí está. Había pillado el cofre. Ahora con calma, que ya no está mirando a nadie, ¿eh? Lo abro sobradísimo. Sobradísimo. Y aunque hubiera sacado un 2. Las marcas que recorren la página parecen rayas, sino más bien cortes. Caga, Muelles del pantano, árbol, ven sin compañía, Olodan. Más experiencia. Vale, ahora voy a masacrar a un grupito, los del templo que me había dejado. Para ello, me voy a quitar a la Isil porque está herida. Voy a aprovechar, voy a llevar a Carla, que aún no la he llevado a ningún combate. What can I do you for? You know I'm up for it, but your party's a little full. Excellent. Vale. Y entonces... ¿El arma sigue siendo arma del pacto? Sí. Vale. Se queda de forma permanente hasta que la quite. Bueno de saber. Vale, entonces yo lo que quiero ahora... Vengo aquí a las ruinas para que el señor Gale pueda abrir con mucha más facilidad las puertas. Elminster's not around, so might as well. The coward's route. Be careful. There are traps. Vaya, tenía una llave que cogí dentro del templo. Yes. I'm getting a distinct whiff of crypt. Easy. Undisturbed too. This place is hungry for blood. No seré yo el más tonto del mundo. Immediately. My. Better be careful not to trigger that thing. Can't give up now. Correr un poquito. Discussion. Tal si por aquí. Need to find a way forward. Just hurry this along. Not a problem. No one back home will ever believe this. What's cooking? All right.
position to find oneself in. Bueno, torpeza absoluta. Esa trampa no la tenía que haber pisado. Pero... la falta de cuidado a veces. Ahora se supone que eso va a estar disparando hasta el día del juicio. A lo mejor se puede apagar, pero no sé cómo. Y en estos cofres prácticamente no hay nada útil. Baratijas. Esta es la zona por la que ya vinimos. Sí. Y aquí detrás hay un combate. Entonces, no me fío ni media ya. Quiero llevarme al Isil y voy a hacer el descanso corto ahora que mi personaje principal está hecho mierda también. Ah. We have... He has... The party's full. You'll need to make room. Ready for... Battle. Time to get going. Quite ready for you. No lock, no handle. How does it open? Pensaba que desde aquí podía acceder, así que la voy a romper la puerta. Robusto. What now? Con daño contundente. Tampoco. Juraría que se podía por aquí. Bueno, pues si no se puede por este lado... voy por el otro lado. Y aquí había un libro interesante. This book is far lighter than it should be with such a massive lock. La cerradura está pidiendo a gritos que la rompan. Darse el gusto. Bien. As the lock opens, a loose page comes with it. Magic pulses from the parchment. What was once script is now an obliterated scrawl. You have a sense these are names, a list. But of what? Tira de religión. Voy fatal para esto, pero bueno. Nada mal. Gods. These are the names of gods, once lost but now restored after the Second Sundering. Entire pantheons have dwindled and been reborn, silently recorded by this book. Bueno, un poquito más de experiencia. La de pergaminos de protección contra el bien y el mal que llevaré ya. Y eso no los voy a usar. Vale. Entonces, como por aquí no he podido, voy a los acantilados del camino y voy a acceder por otro lado.
Entre esto y una visitilla al remanso de Woken ya deberíamos de coger el nivel 4. Y ahí voy a tirar a ver qué subclase me sale para Gale. Porque me interesa saber ya si le quiero poner o no una subclase. Los demás por ahora voy a jugar puro. Indolence breeds madness. Never a dull moment. We're a long way from Waterdeep. Unseen and unsightly. Let's get this over with. Oh, action, not reaction. Ay, vale. Another fight. Let's go. Can you feel death's cold grip? How'd you get past Andor? Back off! Bueno, por lo menos me deja avanzar. Vale. Esta es la puerta que no podía abrir. No lock, no handle. How does it open? Y esta es una que sí que puedo. Vale, aquí a lo mejor hay algo de ropita. Sí. ¡Eh! ¡Qué horror! Me queda fatal con esas orejas. Shouldn't have wished to live in more Vale. interesting times. Y aquí hay un cofre que no lo había visto. Aquí un tintero. Vale, voy a ver si puedo aprender de la lección y no dejo que sea la ISIL la primera en pasar, ya que sus ruedas de iniciativa son bastante torpes. Este barril oncio me lo voy a llevar. Que aún serán capaces de explotarme con mi propio barril. No rest for the wicked, I see. Gale se queda escondidito aquí. It's a gnome's life for me. I've got a long road ahead. Y cierta distancia. Keep your distance, darling. Vale, vamos allá. Paso el umbral de la puerta, más que nada porque quiero... Let's go. Vale, me coloco aquí y este ya se queda amenazado. Clear off. We got here first. A no ser que se vaya corriendo, pero...
Ahí está. Breathe deep and move. A ver si llego sin pasar. A este no, pero a este sí. Este es el más peligroso. Que bueno, está bien hacerle algo de daño. Nadie está mirando por aquí. Vamos a pasar. Y ahora, ¿cuál me preocupa más de los dos? Yo diría que Haseid este es el más jodidete, pero a Barton lo mato seguro. Bien. Me toca la Isil. Voy a pasar también para adentro. No llega con un flechazo, ¿verdad? Sí que llega. Fenomenal. Vale, esta también es algo peligrosa porque los conjuros de los hechiceros, bueno, pueden causar cositas como superficie de hielo que nos puede obligar a perder el turno. Vaya, cubierto de fuego. Esto sí que ha sido interesante, vale. With ease. Hasta este desgraciado aquí que no lo había visto. Vale, lo bueno es que esto nos va a permitir coger algo de vida. Bien. Ahora sí que tengo el esclavo feliz. Ve que antes, como no era un humano al que he mordido, el hambre vampírica de Astarion ha quedado temporalmente saciada. +1 a todas las tiradas de ataque y de salvación de la mayoría de pruebas de característica. Fenomenal. Nothing will stand in my way. Y aquí le doy a Astarion. Si le doy a esta, le doy al otro. ¡Qué perro! De 2 a 7. Pues... tampoco tengo nada que le pueda lanzar que le vaya así a joder. Una botella de grasa, pero me voy a fastidiar a mí mismo. Igual con la explosión que provoque al tocar el fuego. Le hago daño a Astarion, pero le hago daño a los otros dos. Voy a jugar. Me curo. Eso va a ser lo mejor que voy a poder hacer por ahora. Porque llegar no llego. Y la jugada va a estar aquí. Esconderse. Vamos bien. Y un tirito. Venga. Me voy a poner aquí porque esta no parece muy poderosa. Y la amenazo.
bamboozle them. Vale, tiene dos. Yo creo que debería de quemarse ahora el siguiente turno. What now? Quiero acercar. Y encima me voy a quemar. Fantástico. ¿Tengo una daga? Sí. Aunque casi que mejor no llego a zurrarle. ¿Cuánto le hago con el arco? Where do I go from here? Debería de buscarme un arco. On my way. ¿Cómo no? Their demise. What's that? What was that? Debería de empezar a coger las dagas y cosas que voy lanzando por el suelo. Vale, ya vamos cargados. No importa. Allá. Todas estas armas arrojadizas que yo no necesito para nada. Con Tab, a Astario le viene muy bien. Eager for battle. Luego tú. Igual, ya mejor llevar algo con un poco más de punch. Para la nube va muy bien. 4 a 11. La porra está con pinchos de 4 a 11. Joder. Para. Bueno, pues por ahora le dejamos falar al V. Creo que por aquí había tomos para aprender hechizos, pergaminos de estos. Libros no me interesan tanto. Igual no había y me lo estoy inventando. Igual no había y me lo estoy inventando. Me lo está inventando. Vale. Jugamos de experiencia. Experiencia. Me falta Mari.
Vale, y la puerta se ha abierto sola. Porque hemos apretado la palanca aquí dentro. Con eso la ruina ya está toda explorada. Voy a mover de sitio. Yo creo que lo mejor es... el camino elevado. ¿El camino elevado? No, no era el camino elevado. Sí que era el camino elevado. Vale, ahí dentro están los paladines que quiere que matemos Karlach. Va a ser que no. Thank you. I prefer abjuration over acrobatics. Vale, por arriba están los gnolls a los que me quiero enfrentar estando ya a nivel 4. Y ahora me vendría bien Karlach porque es la que tiene soltar. De hecho, ahora que hemos hablado con Nettie, si paso aquí aparecerá Rafael. Ahí lo tenemos. My, what manner of place is this? A path to redemption? Or a road to damnation? Cállate. Vale. No one stopped me yet. Ha quedado la Isela ahí flotando en el medio de la nada, vale. Ah, pero que se va a quedar ahí. Vale, hora del descanso largo. The air is heavy. Moisture drips down your forehead. Pain shoots through your fingers. Your hands shake as they reach upward. Your forehead remains drenched no matter how much you wipe. Chukil gate vlakith mazathok. Can you feel it crawling through you? Tendrils squirming in your chest, gripping your heart, piercing your belly. Your bones popping, your flesh swelling. I can. I see it in you. I feel it in me. We are lost. I will be quick with my blade. First you, then the others, then myself. Your minds intertwine. You sense a touch of uncertainty, a touch of disgust. Estamos todos muy cansados. Baja el arma antes de hacer alguna tontería. I cannot trust my own mind, so it seems I must trust yours. I will wait, but know this, I am watching. If the sickness does not pass come dawn, I will end us all. Muy bien. I came just in time. You are transforming.
Conozco tu voz, no es la primera vez que la oigo. Yes, you have. I saved you before. And I'm here to save you again. Don't worry. You will not become a mind flayer. Not while I'm around. I'll protect you. We haven't much time, so listen closely. There is great potential within you. It comes from that parasite. Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it, nurture it. I will keep it from consuming you, but for the sake of both of us, you must learn to wield it. A fight for the fate of Faerun. A fight we are losing. For now. You can change that, but only if you embrace your potential. I have to go. The enemy is closing in. I will be back. Vale. You'll feel better. I promise. Ay, Rasquita. Ven aquí. Vale, ¿a quién quiero en mi equipo? A Carla. Definitivamente. I had a wild dream last night. Yo tuve uno muy parecido. This ¿Será cosa del renacuajo? sounds like it. What did you make of it? Nuestra condición nos ayuda a tener algún tipo de poder. Tengo intención de utilizarlo. Seems risky, if you ask me. Couldn't help getting stuck with the tadpole, but taking favors from it? Spooky. You know, I'm up for it, but your party's a little full. Se me ha echado la izquierda. Watch your back. Vale, ahora esto lo quiero enfocar de forma en la que dos se me quedan aquí, por si todo sale mal y tengo que luchar. Entonces se queda. Se queda. Y van estos dos. Por ahí no, por ahí no. Vale, por aquí. Voy a probar a echar cara o cruz a ver si me llevo la Svartalby. Smoke. Something's burning. I hear shouting. Someone needs help. Oh, I could go for a good meal. Don't touch me.
Well. Vale. Careful, I bite. Grand Duke Ravengard could be inside. Don't just stand there. Push! Súper bien. No puedo con ese sombrero. ¡Qué horror! Vale. Un poquito más de experiencia. La cuestión es cuánto quiero esa espada. La quiero bastante, pero nunca sé exactamente. Time for caution, I think. Come. I'm afraid proper thanks must wait. Attention. No. Fresh air. At last. Your boldness is a blessing. Oh, lo he hecho mal. Counselor, are you all right? Lo he hecho mal. O... No, lo he hecho mal. Now listen close, Fist. Duty calls. Drow have taken Grand Duke Alder. Gauntlet, report to the man and send for reinforcements. We must find the Duke. On your command, Counselor. The rest of you, count the dead. Al igual, mientras Carla que está pillada, puedo robarle la espada a la tiparraca esta. Habrá que ver hacia dónde está mirando. Es esta de... ¡Buah! Imposible. Imposible. Tú tampoco tienes... Bueno, pues nada, me quedo sin la espada. Por torpe. Lo que tenía que haber hecho era dejar lejos a Karlach para que hiciera el hechizo que tenía que hacer. And you, please, may I trust you'll see it through? A champion indeed. He's the invisible force holding Baldur's Gate together. Without him, the city faces collapse. In fact, I fear that may have been the intention of those who abducted him. ¿Por qué me confías esto? ¿Tienes a otros a tus órdenes? By the time aid arrives, it might be too late. You've the heart of a dragon and the will of a hero. Tell me I can count on you. Rescataré a Ravengard, te lo prometo. Thank you. And should your courage falter, remember the Duke's generosity. Go. You should pick up the Drow trail with ease.
I will seek reinforcements and join you when I can. Fist to work. Bueno, a la desesperada. Que me dan tanto igual los otros. Bien. Nada mal. ¿Dónde está Gale? Of course. This will come in handy. Watch your back. Vale. Un huido. Dos huidos. Y ahora que me maten me da igual porque tengo la espada. Vale. That won't work. Muy bien. Vale. ¿Dónde vas? Mátalo ya. Baba boy. Vale. Bueno, tengo lo que quería. Ahora toca resucitar a los demás y con eso We todo meet arreglado. again. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. Beyond mortal realms, Bla 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 For a bla. mere Vale, pittance of necesito coin, resucitar a un compañero. I might summon the worthiest among them. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. El coste es A oro. matter Sí. Vale. of coin. Then I shall wait here patiently until it is a... No es verdad. No puede ser que no tenga oro. Gale es el que tiene el otro oro, vale. Fate, dost thou require a new ally? Or mayhap thou mayest, as thou wish. Vale, ¿dónde está? Que me va a matar a Scratchys.
Dost thou require a new then thou must return with the proper payment. This is the price of balance. Well, by doom and dusk I strike thy name from the archives. Rise. My apologies. Huh. Not quite myself just yet. She told me. An uncanny apparition. Not entirely sure what to make of it. He tenido el mismo sueño. Very curious. In all my readings on the effects of illithid parasites, I've never come across any accounts of correlating dreams between infected parties. Another unique quality of our predicament, perhaps. Are you inclined to take these visitors at their word? Lo intuyo, algo está retrasando nuestra transformación. Si fuera este visitante onírica nuestra... If so, we have far more to learn about the powers at play here. Our ignorance as to the exact nature and intent of our saviors is hardly cause for celebration. I hope your confidence proves well-founded. God knows we could use all the help we can get. Muy bien. With What a day. Lovely day, this. For now. Hatched up, pushing on. Such a long way down. That was easy. Your wish is my regret. Pretty. Guess it's mine now. Bingo. Decía que me faltaba oro. Se ve que lo había dejado por ahí. At least things have stayed En los respects y no lo había recuperado. Pero ya tengo mi flamante espadita. Y así me puedo quedar Falar a Lug en otro personaje que vaya a una mano. Mientras que la Isil se queda con la espada que acabamos de conseguir. Someone kicked the parasite has taken root, it would seem. Every word, every promise. El parásito es capaz de otorgar poder, creo que deberíamos aceptarlo. Podríamos aprovechar la ventaja en combate. You're delusional. I'd sooner trust a night hag than a strange figure bearing dream gifts. Tiene rasgos atípicos, es raro ver a Guillanquis por esta zona. I expect I am your first. Sabía de los Guillanquis, pero nunca había conocido a ninguno. Of course you haven't. They would have cut you from navel to neck. You are no less alien to me than I am to you. I know of your kind, but I do not often encounter them. That large, fleshy nose of yours looks like a mistake. En serio, gracias por haberte fijado. It was an observation, not a compliment. No matter. I do not intend to stay long in this place. Qué digna es ella. Me gustaría que me acompañases. You're full up. Dismiss someone first. Good. Vale, ahora. Tengo que ser un poco creativos / suicidas para pelear con esa horda de cabrones. ¿Cómo vas? Eres... Uy, bien, bien, bien. ¿Y a esto le podría añadir un escudo? Bien. Bueno, ya va cogiendo forma la cosa.
Falta pagar una visitilla a los... Falta pegar una visitilla a los Centarim, pero necesito que esté todo el grupo juntito. Qué carisma, qué carisma. Le voy a jugar. Iba a utilizar el colgante de resucitar muertos para ver si alguno de los caídos sabe la contraseña que voy a necesitar, pero... ¿Qué diablos? A fuerza. Esta armadura es interesante. Porque nos da sigilo. Y un poquito más de armadura. Ah, no, no nos da sigilo. Bueno, da igual. Hay otro dos por aquí. Me quemé. Still breathing, despite everything. Yes? All right. What now? No quiero volar por los aires. Never mind. A human man awaits you, a spell crackling at his fingertips. Alto. Ni de coña, ni de coña. O sea, no. No, 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 no. He freezes, waiting on your next word. Yo soy pura magia, puedes lanzar el conjuro, pero solo sufrirás tú. Oh, let's say I'd rather not fight then. What's your business down here? Solo quiero comerciar. Your timing ain't the best, but I'm sure Zaris won't turn down a deal. Down you go then. Entrance is hidden behind the wardrobe. Here's the key. Bien. Todos juntitos otra vez, por favor. Y la entrada secreta está en el ropero. Look at that. Y con esto deberíamos de subir a nivel 4, si no estoy equivocado. That's far enough. What's your business down here? Answer honestly and maybe we'll kill you clean. No busco problemas, solo quiero comerciar. Muy buena tirada. Se ha ido muchos críticos en decisiones poco importantes y las malas las estoy fallando. Maybe I'll let you buy it back. I have a job needs doing. We've disarmed the traps. Come down. Bien. Por favor. Quiero experiencia. Don't get comfortable. What's wrong with the artist? Besides the bleeding obvious. Not many can talk their way into a Zentarim outpost. I
could use someone with your skills. Interested in a job? Eso depende. ¿Qué es? Some of our people are missing. More importantly, so is their cargo. Find them. Keep them alive if you can. Failing that, just bring that shipment back. Unopened. Muy bien. Vale. Backtrack along the road to the east and look for a wagon. Bodies. The usual. Time was. No one dared touch a caravan bearing our colors. Find whoever did this and remind them why. Bien. No es mi problema. Ahora mismo... un pelín más de experiencia. ¿Solo un pelín? Solo un pelín. Pero es que si bajo al Underdark desde aquí, la consigo. O igual no. That wall's an illusion. Hiding what, I wonder? You have my attention. Surely there's a spell for this sort of thing. Let's get Para going. adentro. Do we have to spend so long poking about down here? I'd much rather be outside with the sun on my skin. You've only just come to tolerate sun and Vale, you're si sale el already bullet aquí, nostalgic. igual tengo mucha If you're going to suerte. complain the whole way, by all means, return topside. You could use the cover. Venga, venga, venga. Lost in thought. Not this again. How delicious. A fine choice. Ahí está el bullet. A ver si él se encarga de los monstruitos. This way. I will ascend. Bien. Taking position. Time to push my luck again. Y no llego. Le dando un pasito hasta aquí. Sí que llego. Vale, bullet. ¿Hacia dónde vas? Muy bien. Y doble bien. With finesse. Ya no llego. Vale.
no. Bueno, pero les ha hecho pupa. I am fury. I am death. Let my name be known. Survival is all that matters. With haste. Bien, las trimpis, las trimpis. Oh, no. Never a dull moment. Let's have some courage. Bien. I am fury. I am death. Death is but a word away. Let's light them up. Bien. ¿Qué me estás contando? Y sigue sin subir de nivel. Shall we cut and run? What fools these mortals be. An invisibility spell works too, you know. Did they see me? Well, so much for peace. Vale, está ahí. Bien. Muy bien. Primero de todo, lo que me interesa, Gale. A ver qué subclase le voy a poner. Vamos a randomizarlo.
¿Qué subclase no? ¿Qué multiclase? Perdona. ¿Qué multiclase le vamos a poner? Vamos a randomizarlo. Qué cosa más rara de clase se me va a quedar. Brujo. Brujo. De la ilusión también. Bueno, menuda panda de ilusionistas. Vale, pues sería brujo. Brujo, no, mentira. Mago. Mago ilusionista. No sé por qué he dicho brujo. La traducción de Wizard. Vale. Mago ilusionista. Combinación más rara, por Dios. Inteligencia. Voy a tener que sufrir, quitarle toda la carisma que le he puesto para el tema de robos y aumentar la inteligencia o robarles a los ogros la corona de inteligencia. Estaría mal como jugada. Esto se queda así. Conjuros quiero, no lo sé. Estoy confuso. Como luego se pueden cambiar. Vale, pues se me queda 3 de Rogue y 1 de Wizard, de Mago. Vale. ¿Qué quiero? ¿Qué truco quiero aprender? Voy a quedarme con la bolita de fuego. Y... oscuridad, no me llama. Escudo cromático prácticamente no lo estoy utilizando. Bueno, no lo he utilizado en toda la partida. Lo voy a quitar, le voy a poner otra cosa que me dé más interés. Ahora mismo, como estoy así un poco fofito de defensa, le voy a poner... armadura de mago. Y una mejora de característica para subir la carisma un poquito más. Vale, esto debería de estar bien. Un segundo corazón bestial. O sea que por ahora me quedo el de la resistencia al daño. Y... puedo cambiar el corazón, no lo sabías. No suelo gastar esta clase, es la primera vez que la gasto. Vale, alerta si se la pongo ahora, luego se la tendré que quitar porque no me va a hacer falta. Matón de taberna es innecesario porque no tengo lanzar. Si fuera un berserker se lo pondría. Así que... voy a ir con alerta por ahora. Siempre es bueno llevar un personaje con alerta para que no se vaya todo a tomar por saco. Y la Isil le mejor las características. Esto es un desastre, no la he arreglado. Bueno, da igual, por ahora da igual. Vale, a nivel 4 ya puedo ir mucho más tranquilo a por punk enemigos. La cuerda no se ha roto, milagro.
Igual no debería de haber multiclaseado a Gale todavía porque me interesaba ese plus en destreza. Pero bueno, tiraré así. All's well that ends. No, not as bad as it could have. Tengo forma de atacar todavía con luz. Una pena. Hells. Old Ravengard's been taken. Sí, los Drows prendieron fuego a la posada y secuestraron al duque. Then we need to seek him out and get him to safety. You see, Grand Duke Ravengard is my father. Muy bien. I know I haven't said. Our relation was no matter of pride, not least for him. Entonces la elección está clara, debemos rescatar al duque de Ravengard. Thank you. That means a lot. But I wonder, what makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? Even the houses of Men's Oberanzen would have little use for my father. Whatever the reason, they've seized not just a Grand Duke, but the very future of Baldur's Gate. Marchémonos. Hellsfire. She's coming. Well, you've been naughty. And you know what happens when you're naughty. Gods damn it. Anyone but her. Vale, por los 9 infiernos. ¿Y tú quién eres? Well, you absolute stinker. You kept me a secret? Time to let the Hellcat out of the bag. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power. My pet's been unruly, and his leash needs a yank. We had a deal, Will. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Karlak, Zariel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! How precious. The little pupster's found his bark. Clause G, Section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Karlak meets the criteria, pet. Trust me on this. Ve al grano, diablesa, ¿qué quieres? The point? Oh, yes. Thanks for the reminder. Will burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence and their torment.
That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some magic even I can't undo. Now, let's see how the frontiers fare without their precious blade. Karlach, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta. I promised I'd be back. Don't worry. I have things under control. For now. You haven't been using the parasite's power. You think you don't need it. But things haven't gone as you expected. You thought Nettie might be able to help you in the Druid's Grove. But all she did was reaffirm the danger. You're desperate to be rid of it. Understandable. But you're looking for solutions in the wrong places. ¿Qué debería estar haciendo? Your parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its removal. Until the source of the tadpole's magic is destroyed, any attempt to remove it will kill you. The parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerun. ¿Y cómo puedo destruir la magia del renacuajo? I am not sure yet. To find the answers, we must first find the source. These parasites are more than illithid spawn. They are vessels for control. The infected hear the voice of the Absolute and believe it to be a god. That is how the cult of the Absolute is spreading. The highest of their rank, the True Souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them obey. When the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be mind flayers in an instant. Were it not for my protection, so would you. Entonces, ¿quién eres? It's complicated, but I'm an adventurer, just like you. Just like you, I was infected with a mind flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. I've been trying to escape from this evil for a long time. Once, I almost succeeded. Now, through you, I've been given a new chance. You can go where I cannot, and I can protect you from that evil. If we work together, we may turn this around. Hells, they need me. I have to go. The power I used to protect you, I stole it from someone. They want it back. I will hold them off for as long as I can, but sooner or later I will be worn down. You must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. Follow the cultists' trail. They will lead you to their masters. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. And when you find the source of their magic, destroy it. Go. Our freedom depends on it.
Vale, pues nivel 4, la cosa queda aquí. Ya vamos mucho mejor de nivel con la incursión al Underdark, habiendo matado un par de enemigos por allí. Iba a matar al espectador, pero hubiera sido bastante más complicado que acabar con los 2 minotauros. Ahora ya tenemos la pegada para hacer a los gnolls de sobra, para hacer el sótano de la arboleda y algún que otro monstruo más. Y poco a poco nos vamos haciendo más fuertes. Miraré a ver si puedo robar alguna cosilla o comprar alguna cosilla para darnos un poco más de poder. Y por ahora lo dejamos aquí. Espero que se haya disfrutado. Y me despido. Hasta luego.